Wala gyud ko magtuo nga mura siya og sisig ug lasa. Hi realtors, mao day ni among ganap karon, nanguha mi og pantat sa basa kay ni baha man. First time ni namo mukaon karon og pantat ug wala jud mi magmahay, promise. Mao day na among gibuhat mga realtors. Human na namo lapain na nga pantat nya amo ang na marag himbisa na gitangtang ang panit og limpyohan jud na namo maayo. Tapos among gitanggal ang lawas ra jud amo ang gigamit. Mao na ni siya ay limpyo na ni siya tanan. Wala jud may ideya og unsaon ni namo pagluto, promise. Mao na nga gatsamba-tsamba na laman mi para pud murag dili luod, amo na lang jud nga gibuhat og halang-halang. Gitadtad na nako mga realtors, as in pinong-pinod. Mura jud pud siya og giniling nga baboy. Dili ra siya ilhan nga isda. O gatadtad sab ko og luya para pawala sa luod. Para mo lami ang tuno namo, suka ang amo ang gibuhat og tubig. Iso gyud na siya mga realtors, as in gamay ra kaayo nga suka. Ug mao na nagisa na ko og ahos, bombay ug ang luya. Tapos isunod ra dayon tong tinadtad nako nga ito ang pantat. Ani ra jud siya kadali mga realtors, gi golden brown ra gyud na siya nako arong dili pud siya luod. O tan-awa golden brown na. Unya gitimplahan nako og gamay nga asin, tapos paminta daghan, among gidaghan jud nagpaminta. Ani ra gyud siya kadali mga realtors, tan-awa dili ilhan nga pantat no. Nya ako nang gibutangan og sili. By the way, anahem chili na arang kahang kanang green kinahangan, daghan jud among gitadtad pero basig dili ra pud namo makaon kaysa sobra kahang ana. Nya gibutangan og sili nga Bisaya. Ana ra karawon gamay, tapos butangan sa tono, tanawag tono, gamatoy ra, diba? Pero ispisong-ispiso na mga realtors nya. Ako anang paugahon ana nga mixtures para lamian o nauga na siya dayon. Ibutangan nako og fresh from the farm nga pinya. O, diba? Marapod og mao. Bitaw fresh tanan, libre na tanan mga realtors, mas nindot jud mag-discover para dili tagutman ba. O human na mga realtors, tapos garnisan ra na namo og sibuyas nga dahon para magwapa. Paminawa mga realtors ang amo ang reaction sa amo ang pagtilaw ay. Di ara amo ang niloto nga pantat. Yung sa bagoy magtuo nga pantat niyo. Oh, diba? Muraga baboy. First time jud ni namo mga realtors nga mukaon og pantat. No, lagi isang tunog. Gikuan jud ni namo, gilimpyuhan namo taman kay kamera may mukaon. Di mailag pantat no. Oh. Taste. Good luck sa hang kay. Lambe ang murag di pantat. Lami bitaw siya. Chamba, nakachamba. Samot kay na pinja. Lami. Wa jud ko gisundog dani, promise. Kuan ra. With love kaming duha nagluto. Hanghang. Mura si jawog. Nagilag aghang Tamis. Tamis para to kaslum. Pero lami siya. Di ka kaingon nga pantat jud. Promise.